Rangsakni takoksong bukoksong norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Gai tini nani main topic ngangkai chini sutrang tongnai tiprasa rokni bakha kaham tai chini baksa je dofano tuidulnai ba dofani ozama okra heni chongui tongjaknai awa herokni je wansukmu chini tiprasa rokno tui hakokno tui yang tini kisa koglamo Facebook live o ma phaibani puila wana ang jotoni thani o ani khulumu tene hamjak mung yafaro ar je borok norok kabangma jora wana ang nugo je naina musunglia nairo ba jani makhang naina musungya ba ni khorang khana musungya ba ni kok khana musungya norok nan puila wono request khayo norok skip khlai thangi mano karon chungbai chung walai lei kuno lab kari chungbai chung kok banglai kuno lab kari hangkai tamong hangkai ani kok kesar mung ba ani wansuk mung tai chini tipra dofawo tabuni ozora tamong ngitong ba sekang nisimi asuk bisi kuduk mazora nisimi tamong ngi phaika tamong ngitong presento ba chini soi dofano hamjaknai eba tiprasa je chini tiprasa sutrang samung tangi jawi tong nai rok borok bo porjayo bo jagao klaijak abno tuise kisa koklam masalai nei au राजनीति kabangma jora nongkha kabangma jorao kesak nglaikha kabangma jorao kufur nglaikha kabangma jorao jatrepot nglaikha tamong ngakai chini dofa belekeno birmano klaija chini dofa belekeno chasararo klaija chini dofa ro belekeno hamia chaya o kulum kusa mani jorao osai kaham eba doktor kaham nai tukma hai or thangkai da hamno uro thangkai da hamno or thangkai da hamno or thangkai da hamno ni sung khaprum lai nai lejakha au tabuko payaku tabubo nai tukma payaku chini bororokni phiaba chini tiprasa rok সাধারণ পাবলিক এবা সোসাইটি নি bororok eba voters rok borokle belai kheno bakha kaham tai bebag joraono jorari uibo tongo je tiprasa ni bagi kok sanai je chini dofa hoda no mothangna ni bagi kok sanai je frubo chini public ro logiri uino tongo logiri ya nyakhu phiaba kabangma borok ni bisingo baksa je chini leader hunjaknai rok ba chungno je tuidulnai ni je chungni chini ozama ni chongjaknai rok ni tongmung chung srai no wansukna ni rengkha karon tabukha ang masau agini ngakai CPIM ni jorao ngakai radio ni jora radio je sawo abono soi akashbani agortala chung khobor poriu agortala khananai rok ngakai bakatola ni ngakai je sawo abono soi phiaba tabukni jora ngakai obo kebono mokol kholobui toni uimaya jotono srai jotono fang nugui tongo wansukna ni simise jora phatke maya chini bororok wansukna ni simise phatke ringya chini bororok jepurubo chini bororok ngakai mungsasung ngakai daktino motai pasiboni motai bhagavan ishwar sanami khibinai hero sanami khibinai ar srapsawono te srapsani porao ngakino sei musuk pun wak batpar choital hamia chaya sanami khibinai phiaba sakni hoite sung kisa kaham hamia wansuknani sung phatke chini borok no bokhorgo phaiya tini abono kok masawo ang jeng naini di chini tiprasa rok yok sanani musungmani bagai ek somoyo norok naini di chini okra sakra rok no khana kangkai jeng saimano ek somoyo ngangkai গণমুক্তি পরিষদ বা উল্লঙ্ঘ উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ aboni kabangma kahini tongo ang sekangrogo saka tinta saka talga sana thanglia tamong ngangkai CPIM ek somoy chini bororok CPIM mane no tiprasa hinjaka ek somoyo abon poro tamung kha abo khlaite chini bororok no tam khlaika jepurupan onorok naine di ang tini wansugui manaikha onek wansugui manaikha chini bororok chungno oba hiki thungbola ni কিন্তু chini সাধারণ পাবলিক রক ngakai jepurbo thancha jepurbo je dofani bagi kok sanai je dofani bagi kaham khlainai hinnai bonowan sugui ফাট কিনে লগিরি লাইও থাংলাইও তাবুক সিমি এবলে না উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ উপজাতিদের জন্য আমরা এই করব সেই করব হলাই কামা সাকা আর
tini je illegal immigrant othoba বহিরাগত রগনি বাগি বা যে তিনি বিদেশি বিতারণ রগনি বাগি নি যে মাখলেলাyo abo বিদেশি রগনো দানাই তো মেইন গাঙ্কাই তো সিবিআইএম নি জরাওনো ফিয়াবা তামো গাঙ্কাই চিনি বড় রক no রাজনীতিও বুল খলাইদি দনো আসুক বছরা নাই নাই খা ই जोंबो हामजागो बले ताम हामजाया दंनायबा जतनो हामजागो दिब्रासनो मोथांनानि कक्सा गांकाकै जतनो हामजागो फियाबा नाय नै मानि जोंनो जेफ्रुबो जे बदल कतरनि गांकाय जोंनो सगागै खिबिरु तिनी नायने दि तिनी निनि भिडियो नले आकाय सुका दारा जोन तिब्रासा ननां पुइलावन साका ताउ बसाव जे आनि भिडियो आकाय जाकनाय जे खनाना मुजुंयांनाय नरुनां खुइ थांदे स्किप खलायदि प्लीज आं नना हामजागो हायपनो निनि आ कायमा रक नों आकाय खांका आंबो आकायो हाया दिबा आबन बागै नों नां खुइ थानि नों नायना मुजुंयां गांकाय बा खोनाना मुजुंयांकाय तामखे निनि बखरगोबो किसा आसुगै वान सुगदि तिनि गोबांमा बरक मसाव जातिनि कक दफानि कक रिजनल पार्टी खैयाकाय कक सावै मेयान साव खरंति सावै मेया नै खरंति साका नोंबो तिसाका आंबो तिसाका गोबांमा बरक न तिसाका ताबुक सिमि द थानचा ताबुक सिमिया थानचा आगिबो थानचांजा तिनि अंक त्रिपुर क्षत्रिय समाज न सबायै गणमुक्ति परिषद संसाखा गणमुक्ति परिषद नि संसद आजागा पार्ट लाइतलां थांगै जिनि बरन डाइभार्ट लाइरि रहका सीपीआईएम एकसमयो तिब्रासा हिंजागो तिब्रासा कानि सीपीआईएम हिंजागो किन्तु जेपुरु दल चासावै फायो तरसावै फायो आफुरकै बुइनि बरक जागा नाय खिबिवो चिनि बरक नंगाकै रिजनल पार्टी खाइना नांनाय हिनि रिजनल पार्टी ओरि ओइ रहो बौनिबो तंगो बोले बौनिबो तो रिजनल पार्टी तंगो किन्तु चिनि रिजनल पार्टी गाकै नरक नायनि चिनि आंचलिक पार्टी गाकै ए निसिमि गनि उइ बी सी डी YZ ponto thaglia sima karikha tini ABCD pai suk YZ jora chini ancholik party niti salai mani au ancholik party ni biruddhe samani kogya an kintu tini wanji bosongni ngake ekta no jottoi tongo ko ancholik party a party tamo amora bangali tini tabuk thaga ngake tripura rajyo to tiprasa rokni se bangali rokno gobang ongkha kintu tangi borok ajagawo आमर बांगाली दल जतनो थाङै बरंनि रिजनल पार्टी न बरक मथांलायनाय नि वान सुगिया ताङै आंचलिक पार्टी न जों क्राकमा खलायनाय नि चिनि बांगाली रकनो जों क्राकमा खलायनाय नि ताङै आमर बांगाली दल मां बरक थांया अजगा वान सुकनानि कक दंगो जे नेशनल पार्टी दंनाय रक चिनि तिप्रासा कयेकजन लिडार रकनो पायै खिबिउइ बरकनो नेतृत्वरै फुत्रुं तंथगरिउइ तोमरा आंचलिक दल कर आंचलिक दल डाइभार्ट खैरि बेखा बिनिबो सय नै चिनि तिप्रासानि हाय त्रिपुरा राज्यव आंचलिक पार्टी बांगमानि हाय कुन राज्यव फानो आसक आंचलिक पार्टी गरै नरक नायनाय दि तिनि बरकनि बसं आगियो माइनरिटी दंमानि तिनि मेजरिटी नि थांगा तांगै बरक राजनीति न सठिक भाबे सठिक जायगाव सठिक समय थंका फेबा चिनि बरक न गाकै दफा हदनी ककनो तुइसिमी सेंटिमेंट बाय राजनीति थंका आं ताबुक साइमान तेबो कामको साइमान खा सेंटिमेंट नि राजनीति थंका चिनि बरक न गाकै दफा हदा खाइगा बेले जों दफा नै तिनी आंगो सगांगो कयेक दिन सगां केबनो कुलना थांमानि दो जेता बास्तबा ककनो साननि थांन मानसि हाताय कतरो काइसे नुखा खरकसा एमएलए न बासन दिमानि खनाका बुम खुइ साया आं बमबो बन बिन बुम बो खुया बबान बुम खुइ साया खरकसा थांका बीजेपी वो थांका ब तिब्रा दफानि बागै हदानि बागै कोनो खाइजा गिया तिब्रा मथा चंगमानि वो बिनि कोनो याक गरै बहाय बरनो जों नासिनांगिया जों थासि थांथोंनो हुनै दंमानि जो जार माने न माने गुबुइ बरक आरो दंखांखाय बरकनि जागा कमानानि किरुवा बरक वानसुबिनि दि नरक आं तिनि सावन नरक न जे कुबुइ के सामुं दफानि बागै हिनैनो सामुं तांतंनाय नरक नरजाकनाय साकनांगिया अंजाकनाय आं 100 to 110% ग्यारेंटी रुइ सावो जे बरक सीटनि लुप जे बरक रांनि लुप जे बरक टेंडरनि लुप जे बरक परसेंटेज माननानि लुब तिक दंनाय बरक ngakai आजागाव टिकिउइ दंनाय तिनि गोबांमा बरक न कतर सावो गोबांमा बरक नानो माजरा बेरु परितुस देबरमा सीट लुबुंगिस थांगना रांमानि सि थांगना आं रांमाननानि बागैबो फाया
seat manan bagi bo phaya ang agiwo ajagawo samung khai tongpurbo dofani bagi ni samung khai tongpuru jat ekdom kubui bo khabai dofani bagi hinino khlai কোনো দিন সান্যাকো টিকেট বো সান্যাকো কোনো দিন আজাগো আনম হয় পোস্ট মারিনে হিনিও সান্যাকো আ বড় রখাই যে আনো সানাই রকনি হাই তিনি আং নরকনো গ্যারান্টি রি সাউ যে বরক আনো কক খিদারি সানাই বরক বনো নংনাই নিদি ফাইনাই বিধানসভা ইলেকশন পুরু তেওয়াইসা টিকেট মানিয়া পুরু বিনি অবস্থা তামো আর বো বাহাইকে টিকেট নাখা আবো পরিতুষ দেবর মা কাহাম কেসিউ बुबाग्रानो बसुक जरनि इमोशनल ब्लैकमेल खलाइका बुबाग्रानि याकुंगो कयबार खुलुमका बुबाग्रानि थानियो थांगि कयबार काबैखा आबो आं परितुस देबरमा सिओ प्लस जे आजागाव तंनाय गोबां बरकनो सिओ तिनि बरक नागे दफानि ज्ञान रिउ तिनि नाइने दि रिजनल पार्टी हामियान सायां काहाम इ दफानि कक सामानि काहामले दफानि सामुं खैमानि काहाम तांगि दफानि सामुं खैमानि बा हामियां नायबा दफानि सामुं खैमानि काहाम किन्तु जों बाहायके दफानो तैबो कुजुगो तलांगि थांनानि जबा खलायनानि कक साव गोबां बरं साव नेशनल पार्टीयाव थांगांकै तै दफानि कक साइमिया दफानि कक नो साका सामुंगो थेबोइमिया तामोला बुंनाय दफानि कक सानो साका चिनि चिरिखो आन्दोलन खानो खायके जबा खानो खायके जबा मांनो खाय दंखो किन्तु आ जबा अकबुकचा सभा खाइदे मान्नो बा अकबुकचा सभा खाइदे मान्नो हुनु सभा खाइने बगै त फान नांनाय बिले आर फान मान्ना निंगांगे ताम नांनाय फान सिनि तिप्रासा एरिया फान नांनाय गोबां खाइ फान करि गांकै सिनि सभा खलायने नि बेगबो सिनि सागो फान तंगला गा आबा हाइकिनो गोबां मा साल जरा थानचा ताबुक सिमिया थानचा अनेक बार नंखा थानचा साबो खलाय चिन्ति प्रासा पाब्लिक रक साधारण बुटार रखलायो सामुं तांगि जानाय राजनीति बै बरनि कुनो गदो गर्म करै आ बर रक जबा खलायो आ बर रक थानचांगो आ चिन्ति प्रासा रक थानचांगो तिनि गोबां मा जागाव गोबां मानि जबा नरक नायनिला जबाव नखनाय साबोबा चिनि गरै बिग्रा तिप्रासा ममांसिबले चिनि कतर नेता रक तिनि तिप्रासा रक न किसा मिसा दफानि बगि नि खाबर नायर नकेबो बनबो लासि मुंगरि दिनै ए बकुन सिया बसाइमिया लेखा पढा करै कुन बुझिया हिन्दी माया इंग्लिश माया बांग्ला माया लासि मुं लासिरि नै हंगे बाबारा आ नेता रक बिनि 14 गुस्तिनो तांगि कारिया स्वभाव नर वान सुगुइ न नाइख्या वान सुगुइ नाइ नै दि तिनि जबा खलाइने निंगांकै सियानु गियानु तुइ जबा खलायै बसुक जरा साफल्य तुबुइ मान्नायबा जदिनो सक्सेस तुबुना निंगांकै आनि गोल दंना निंगांकै उ लेखा पढ़ा गनां शिक्षित रक बुझिनाय रक कतर नेता रक बरक निजे बंनि नक नुखुंनि बिनि बसा शिक्षित बसा बिनि एमए पास खैजाक बसा बीए पास खैजाक बसा बिनि आईपीएस खैजाक टीसीएस खैजाक आप बसा रकनो तुइ सि सबा खलायनानि नांनाय बिले तिनि इमोशनल क्लाई ओभार एक्साइटेड नै जबा खलायने के साबो चिनि गरै सामुं तांसानाय तिप्रासा पार्टी नि बागै नै अ पार्टी बे उ पार्टी नि बुलाइने साबो गरै तिप्रासा बखरगम हेके दाइरिखौ पार्टी न नासले दु पार्टी न जले दि नै बखरगो दाउइरि रिखा के चिनि बररक सामुं तांसाने रकनाकै आगे पीछे वान सुगलिया नेता रक किसा मिसा रिजाके 500,000 रिजाके आउ बइन नंगलाय चालाय बुलाय नंगलाय बेलाय चाया अब बेलाय चाया आर सीपीआईएम जोंनो बेलाय किन सकमरखा सिनि लाइबुमानो सकमरखा सिनि इतिहास सिनि लाइबुमा सिनि राजबारी तिनि जे राजतन्त्र न सबाइनै साबोबा सीपीआईएम रक नबले सिनि त्रिपुरा राज्य जनशिक्षा आन्दोलन निखलाई र बरो त्रिपुरा नि लाइबुमानो सकमर सुगै खिबना मुसुमनि निनि गताबो अजगा कक न मासावो एक्चुअली चिनि बररक नाइने दि आञ्चलिक पार्टी नि कक वाइरे वाइ न मासावा ngabo चंगिने खागियो इयांबो खलाइने खे आउ सय न सामुं खलाइनो दफानि बागै सबानो खलाइलाय ननै किन्तु आ सबा करै नों आं जों चिनि दफानि बागै कक सादि नै जों गोबांमा बरकनो मन्त्रि सनामै रहका गोबांमा बरकनो एमएलए सनामै रहका गोबांमा बरकनो एमडीसी सनामै रहरका तिनि तामुखा
sakni bagi chimisi wansuk laisiu biko dofani birmano biko coba khlaini sabno tui geri tiprasa bigra sia nugyarokno tui coba netritto sabo borok hingga tini jodi no sijak nugjak sina kereng si kereng rokno tui coba khlai gangkai abo tebo coba tor khamu yadiba tini wansuk nyai di ancholik party wan jibo sungni hingga tangi amra bangali dol simi kaisa tangi borok nika ancholik dol tebo kamama khe bangya tangi chini tiprasa ninga ga ancholik dol kabang khe bangkhana borok sungno divide and rule policy thungo sungkhai thungjago राजनीति borok hingkai prokrito राजनीति thungo sungkhai राजनीति thungjago ar chini tiprasa neta rok hingkai sentiment ni राजनीति thungo tiprasa thancha ses basam subin paikha thancha tabuk obu puilang mania thancha sekango bongkha muya chanai chakai chanai thancha ungbai de purbo ungkha apurbo ungkha tipralen ni bagi ni jepuru hatai kotoro jepuru 11 din lama kasuo apurbo chin tiprasa rok to thancha no tiprasa keri bigra ganang nanglia jotono chini tipralen mansiteng tuguri siteng chini tiprasa no phyok siteng nei jotono berma masapan rohoi chari khana moso phaisa pan rohori chari man tongkhana sompega thaise ruifan chari man tongkhana kebo amo tui rohori chari man tongkhana thaipung rohori chari mani tongkhana thaisuk rohori chari mani tongkhana ani nogo mairum sersa tongkai 500 mairum riui dofano phyok siteng nei rohori khlaika piaba nang ang neta sanamui rohor kangkai neta rok tamu khlai abuba ang sanan thangia kabangma neta ang jepuru BJP joining khlaika एकदम political divide ni kok sanani phaimani yang kintu bastop kokno sanani ma phaimani si tamu hunga kai jepurang BJP phaika kabangma neta rok gano gyan dikha je bujine borok onek jon borok no gyan dikha baksa borok press meet khlai lekha a press meet khlainer ni bisingang bumung saya norok naituk di nugan saimanan boro kotha kotor kok दफा हदा न हामजाक नाय बरक गांकै चिं हाइकेति कि उइ तंनाय बखा बारा ब हाइ बरक नाकै नंखरि थांनाय थांतों होननाय बरक गोबां नेता दङो बरक जनप्रतिनिधि बया कुनो बया एडिसि सरकारनि गारि फ्री नावै चलि उइ दङो एडिसि सरकारनि होइतेवो ड्राइभार नावै चलि उइ दङो एडिसि सरकारनि होइते गारिओ पेट्रोल दावै चलि उइ दङो आरां बरनि दफाना सुक्सी हामजागु ngakai tangai nang government rang khoros ma khlai anga borno snia ku sanan thangya ku onek gyan kotor ikha am hai bororo tini ani sikla rok angbo chesta khaika jaga tongphuru kabang ma jaga sikla rok district level of kabang ma youth rok tongo chini sikla rok tongo choba khlaina ni ngakai sikla rok no nangu ei flag kaina ni sikla rok yango thani borok karina ni volunteer khaina ni sikla rok no samungo nangu Piaba kisah misa ungko hapung takara tanah furuke faidi jalai rok faidi mala fanganang jana furuke thangdi jalai rok thangdi ama hike choli ui babare nengke ok pungui kebo kaisa ni borok ni 3ta 4ta gari malik jepuru neng ang dofano thancha ni chirigi tongpuru afurungke borok naimeya nokjagan nongni raja tam khaiman norok ni dofa thancha man buzor khaiman nai hani bengai nai rok एडिसि सरकार खावि पैखा ताबु बरक हंkai नेता मन्त्री एम सीएम नि बक्त एकदम फियां ग्यारेन्टी दि छौ कोइ नरक नाइ तंदि नुकजाक बायनाय जतो सराय नुकनाय तिनिउ दलाय नर्थ उनकुटी साउथ जेस जागा फनो एडिसि नि सामुं फाइके बु हुनिंगाकै सिनियारो नि सिक्लार न नाइदि किसा बरक दफानि बगि खाप्रुन तंजा जाउबा अक बुकसा खाप्रुन थगिया अबुकसा खाब्रुन थगिया बरक नबो काइसा कुइसु सामुंग्रि दि एहे आबो सेन्ट्रल नि वाइट टेप नि लिडर रकनि सि सामुं हुमुं फाइमानि के जतो सेन्ट्रल गोबांमा बरक आनो दुख प्रकाश खायो कपनि बगिसां मासाव तिनि गोबांमा बरक आनो दुख प्रकाश खाइया सामुं हुमुं फाइगा गांकाय दिनि खुवायो फानंथों निनि उनकुटियो फानंथों निनि काञ्चनपुरो फानंथों निनि ओ Nini gonda sorang tung nini ambasang tung nini samunu jasa jaga panung tung central leader ni puabo
samung humung mantai soktai kisamisa angkai central leader geneng samung humung mantai soktai bo central leader mangsi khlaina ning angkai para bisingo habu central leader samung khai bedi tangi para bising angkai borok thumnani wo angkai borok ragrinani wo angkai nang orni local leader no nangjak ba obo haike choli uitongu tini kabangma borok dofani kok sawo saka o dofani kok sawo bisingo dofani kok gri tini jodino ADC government ni thanio abuk fan bondongui kabangma tender bondongui thangdi nukjak bani dofano hano hamjak nai ko ekjon leader rokni tomo tinang te kaisa sawo please jeng bai jeng tawalai lesidi thak di ang kokno sanani thangnai tini jeng BJP o chini public rong si bujok ang netar no bujok imia o babari ang netar no bujok nanan khomata kore netarong ni lila aparampar netarong ni thanuang onurut bukhaimia kuno bukhaimia borok belai শিক্ষিত belai dikkhito belai keno sijak nukjak dofani bagi coba khlaini rok borok dofani bagi coba khlainai কিন্তু পকেটৰ আং হাবি আংগাই কমিশন ফাই আংগাই দফা সপা বাদ কিন্তু চিনি তিপ্রাসারক আংগাই বরকে সই সিধা হামজাক সুগু नै হামজাগিনো সামুং খলাই তং যাও সেন্টিমেন্ট বাই রাজনীতি তা খলাই লাইজাসিদি তা খলাই দি তো হনমালিয়া তা খলাই জাকসিদি আং চিনি পাবলিক রংনি থানিও জু কইছিনা আং তা খলাই জাকসিদি সেন্টিমেন্ট नि রাজনীতি তা খলাই জাকসিদি বাক্সা বড়রক ন दफा हदानी मुंबई खै साइसुं नेता हानि फुंगना मुसुंनाय रबोतों तिनि आनो कबांगो बरक ताबु दुख प्रकाश खाइतों दारा आ बरकनो जों लगिरि आंकाय ब साइसुं मादे मांखामु तिनि इंके साइसुंनि मुं साइसुं क्रेडिट नाउइ दंगो जों लगिरि आखै इंगिदा मांखामु आमा हेरबो कबांगो प्रश्न न खइतों तो नंखनाय आबरक ब नंखनाय तरक आनो कबांगो बरक दुख प्रकाश खाइगे तिनि साउ tinang thajing samani kok ngangkai chini tiprasaro bujinani nangkha tini national party impano bon national party o sung tongnani nang abo sung sinani nangkha tinang BJP o phayu nei tabu okok samani ya abo wansugui nang ma phaikya BJP o abo wansugui ma phaikya tangi himale BJP tabuk national party ni bisingo sung CPIM no naikha congress no naikha agio BJP gripuru ngangkai को CPIM में कांग्रेस जों कांग्रेस खलाइलेख्या 25 बছर दुर्नीति खलाइख्या साकाबले तिब्रासार न कलागा सिसनामसिउ CPIM नि जरावो कोनो खलाइलांले याते CPIM नि जरावो कलागास ते दार करे আমরা मेंबर चेयरमैन MLA MDC बानायान मु नै जे कलागास न मांगनो सनामका ओंके परिचालन खैनि ओंके जतो बर आबो हाइ खै थुंका ताइ काइसाको तिनि जे सावो आंगु कयदिन सिगां खरक जानो CPIM आफोरो जदि न BJP पाइ आंगाके CPM पाइ आंगाके जितेन्द्र चौधरी न CM रिखामु मुख्यमंत्री रिखामु छौ आबो हलिक कल्पना जीवन रिया बर ते कासे कक आंगाके तिनि आं जे सिमानि न नरबो सिनाय नरबो वाचुनि दि जितेन्द्र चौधरी जदि न मुख्यमंत्री आंगाके बहुत तिप्रासा खुशी यांनाय साला द बहुत तिप्रासा से खुशी इंगिया तंगनाय जतो तिप्रासा मा हामजांनाय जतो तिप्रासा खुशी इंगनाय फियाबा जेफ्रु जितेन्द्र चौधरी नि नम्बर फाइटिंग खा बनो राजनीति नि वाइट चबय नंको बनबासरी रह काबले मुइतु दतंग नर मुइतु दतंग लोकसभा रि रहरका नंग त्रिपुरा राज्य नाकता गलायदि थानि नंग लोकसभा थंग आसुगि दंगि दिनै बनो जागानि बनबासरी रहरका ताबुक जेफ्रु CPIM बाइ थंका ताबुक जेफ्रु CPIM बाइ थंका फान करिखा गुबुननि नेता नुजागिया ताबुक के इशु फुनुगि दंखा बं खामु चिनि बरम बनang जितेन्द्र चौधरी न ताबुक जतो जागानो वाजों फ्रन्ट बाबारे माने ताबुक बुजकना नांखाय नों बुजक दि वालायनो नांखाय नोंनो वालाय दि बुजकना नांखाय नोंनो बुजक दि तिब्रासार नोंनो थामक दि नोंनो बुजक दि नोंनो हामरि दि नोंनो दलनो रागरि दा मान चेष्टा खलाय दि मुख्यमंत्री आपुरु तिब्रासानि रिसारुसु दरकार नांगिया तत्र दिना नाखि खिबिजा ताबुकु कयदिन आगे नु खवाइसारि साकुनो मते तत्रा मटक जाखाना फियाबो मानिक सरकार तत्राव जे रिसारि मानि बनो वाइसारि साकानि जे फटो सटो बुजाक माने तत्रा मटक खना कारण रिउइ लय ग्रिबला नाउइ लय ग्रि रिसापानो कानै
tabu sini Jitendra Chaudhary no bus kango toni woi kisada satoni tub mano dol da ragri manno nung dol ragi phedi thana guarantee te sa haino hai manik sarkar jaga phai pene nini Jitendra Chaudhary no haino hai norin ro saw nai tiprasa netar no haino hai norin ro saw nai abo hungkai 100% guarantee kintu BJP o nai nei kha National Party ni bisingo BJP ngakai prakrito babe au jotoni bagi samung khlayo tini jotoni bagi samung khlayo jotoni bagi na hamkare ni samung khlayo ar आन्दोलन चबा खलायो होइन गोबां मानसिनि मान्नानि नांगनो मान्दी उइरिखा अब के परिष्कार CPIM नि जरां गांखाय जिनि राज परिवार न असम्मान खायका जिनि राज आमल नि इतिहास न सकमरै रिखा पूरा असम्मान खायका राज परिवार न फियाबा BJP नि होइते के नर वानसुइ नै निति आंबो नुखा नर बनुक नै ताम्बाग जिन बररंनि बखर फाटके खुलगे भारतीय जनता पार्टी सिमिनो राज परिवार न प्रथम भाई बरम रिग्राखा बाहेके जिनी राज परिवार नि जिष्णुकर्ता जिनी श्री जिष्णुकर्ता राज परिवार नि बसंग नि बरक नै बन डेपुटी CM खलाइ रिग्राखा आबुनि परेवो डेपुटी CM खलाइमानि यागुलो त्रिपुरा राज्य आज पर्यन्त केबो कुनो सरकार CPIM सरकार कुनो दिन वानसुगियाको उनको चिनी तिप्रासा खरक्सा लिडर न काइसा कुसुक बेरेमो रहनानि बनम रिदानि हनै राज्यपाल तेलेंगानी राज्यपाल सनामै रहरजाउखा चिनी जिष्णुकर्ता न अब जों हिसाब खालायनानि नांगौ वानसुकनानि नांगौ हंके राज परिवार न एकमात्र BJP सरकार फाइमानि परेवो सम्मान दिमानि जों नुखा CPIM नि जरावो उनको एयरपोर्ट न रविन्द्रनाथ ठाकुर एयरपोर्ट सनामनानि बगै चाइतोक लाइखा फियाबा BJP सरकार फाइमानि परेवो महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर नि मुंगै एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट सनामेरिका आंगाबो किसा मास खामानि कक दो तिनी CPIM नि जरावो चिनि तिप्रासा रकनि बिसिंगो ब्रु एबा रियां हदारक न शरणार्थी नामका शरणार्थी नि कक नि अर्थ अंकैतामो बरक कुबुनि देशनि राज्यनिया कुबुनि देशनि अदेश फायै शरणापन्न मानि शरणार्थी नि बुमुंगरि उइ उपाधि उइ शरणार्थी नामका बंनि कुनो सल्युशन खलाइलि किन्तु BJP सरकार जेई मात्र फाइग्या जिनि ब्रु एबा रियां सम्प्रदाय रकनो बंनि सल्युशन खलाइरि रिखा रिसेटलमेन्ट खलाइरि रिखा आरजे थाजिं आं जस खनामानि कक BJP नि वानसुक मुंगो सिमिनो जदिनो साव ताबुक आं ताबुक कयजन रकनो सामा खनावो त्रिपुरावो तिप्रासा नेतांना नंनाय तिप्रासा CM ना नंनाय तिप्रासा जों तिप्रासा थांचा तंखांखासे तिप्रासा सिनि मुख्यमंत्री मांगनाय हिनु अवास्तव जेसेबां तिप्रासा थांचांदि सिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री जों तिप्रासा नरिनाय हिमाबाय जों खलाइमान्या खलाइमानो एकमात्र साबो खलाइमान गांखाय BJP भारतीय जनता पार्टी जदिनो नायु गांखाय ब तिप्रासाया ब कुली बसंनि जत्तनि गलुगजाक बसं एकदम किसिसा बसंनि बरकनो फानो तुबुइरुइ त्रिपुरानि मुख्यमंत्री सनामैरुइ मानु आं अवास्तव साया त्रिपुरावबो तिप्रासा मुख्यमंत्री इंगै मानु बाहायके इंगै माननाय हिंगाखाय एकमात्र BJP सिमिनो सम्भव खलाइनाखाय खलायै मानु जदिनो BJP नाइया हिंगाखाय त्रिपुरावो मुख्यमंत्री तो दुर्निकक उपमुख्यमंत्री पर्यन्त इंगै मान्या फियाबा जिनि तिप्रासारक अवश्य तिप्रासानि बगे हामक्राय खलाइनो तंगुनि वानसुगुंगाखाय असम्भव न सम्भव खलाइरि मानु BJP सरकार तांगै हिंगाखाय आं अबरि वास्तव प्रमाण दिवानो तिनि तांगि BJP त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री तिप्रासानो खलाइमि आंनाय तिनी भारतनि प्रथम नागरिक नि रमजागनाय से राष्ट्रपति हाय दिबा भारतनि प्रथम नागरिक एक नंबर नागरिक नि रमजागनाय हिंगाखाय राष्ट्रपति आ राष्ट्रपति साबोबा तिनी वानसुगुइनाय निदि BJP नि आरो सिमिसि सम्भव दं भारतनि राष्ट्रपति एक नंबर नागरिक नामका जतनिसाय गलुगजाक बसं द्रौपदी मुर्मू ताबुक भारतनि राष्ट्रपति साबो निसंगांगाखाय द्रौपदी मुर्मू साबो कुसुक बसंनि बरकदा ना गलुगजाक बसंनि बरक गांखाय जों गाहाम के वानसुइनाय निदि
जे इतिहास सिनाय जे दफा हदानो तुई सिनाय रक नरक नायनाय दि द्रौपदी मुर्मु ब बसंनि कलाय बुसुक कुसुक बसंनि एबा बुसुक कलकजाक बसंनि तिनी सारा भारतनि राष्ट्रपति से द्रौपदी मुर्मु न कायसा कलकजाक बसंनि तिनी एसटी बसंनि कलकजाक बसंनि बरक न जदि न भारतनि राष्ट्रपति सेनामैरि उइ मानुङाकाय त्रिपुरानि मुख्यमन्त्री तिप्रासानो सेनामैरिनानि आबो असम्भव हुनै गोरै आंले आबो सराय सरायके वानसुगुइ साइमानो जोंनो बुल राजनीति खलायरि दङ जिनि ओ जे रां मानै दंनाय जे सुजुग सुबिदा मानै दंनाय आबरक जिनि तिप्रासारकनो गोरै तिप्रासारकनो सिया तिप्रासारकनो इमोशनल ब्लैकमेल खलाय दं इमोशनल ब्लैकमेल सारा ताब कोनो करिखा only emotional blackmail haboni bagi ang okok no sanamusungo sini tipra sarok je chamung tangsanai jengbai jeng tawalailai sidi bo BJP bo tipra mothani tawalailai di tangi himalay nang tini naini di tipra mothani kaham neta sujug subida mani tongnai neta rok gari man tongnai nini percentage man tongnai nini kabangma option mani tongnai neta rok borok jotto mili jaksi tini naine di chini raj poribar ni kogang thajing samani raj poribar no सम्मान riuino tabuk chini MP khorok ni bising khorok sa chini raj poribar ni noble chini bubagrani bibiju जों सम्मान riu jotto no जों khulumu bobo BJP ni MPC abon bagai tabuk sia nugia ui wansu gia ui khali sentiment ni राजनीति थंगै जदिनो BJP no kulung ngakakai chini tipra mothani netar bo sak sak kuljagi to makalayu tangi himale norok je sinai rok sinai chini youth rok sinai je sikla rok sinai chini MP chini Maharani Kriti Singh Devi Jepuru BJP ni प्रार्थी इंगी बासाओ आफुरु बिनी इलेक्शन एजेंट चिनी तिप्रा मोथानी ताबर कतर नेता रक्सी चिनी महारानी कृति सिंह नि लगियो इलेक्शन कैंपेन खलाइने रक चिनी तिप्रा मोथानी कतर नेता रक्सी फिया बरनो ताबुक BJP नो कुतुगुइ दंगो गाबो महारानी नो कुतुगमानि कलायो बले चिनी महारानी कृति सिंह देवी नो असम्मान खाइमानि कलायो बले बुजिदि चिनी तिप्रा सार वानसुकदि तिनी सरकार न जदि न माजारा बेरुङाकै सरकार बताक सुदु BJP नि या त्रिपुरा हो आगे 2018 ngangkai BJP bai IPF ti सरकार तंगमानि ताबुक ngangkai BJP IPF ti tipramotha सरकार ताबुक ngangkai BJP IPF ti tipramotha ni सरकार ताबुक त्रिपुरा नि राज्य सरकार ngangkai BJP IPF ti tipramotha सरकार नरनां बार साउदो आं पब्लिक रोनो से बुझना थां नेता रोनो लां बुझोइ मिया ani public rok nor bujina chesta khaidi जों तिप्रामथा ngै दङै जदि न BJP no कुलै दंगंगाय जों sak bo कुलjakma kalayo राज्य सरकार no कुलै दंगंगाय जे तिप्रामथा दंनाय जे IPF ti दङै कुलनाय borok sak no bo kulma kalayo tangi himale BJP IPF ti तिप्रामथा सरकार आर आबोनि बिसिंगो BJP no कुलै दंगंगाय MP election puru जों जे पद्मबुबार चिन्ह चिनि तिप्रा जे तिप्रा मथाव दंगै पद्मबुबार चिन्ह बुद्रिउइ रहमानि sak नबो sak नांगिया मानि कलायो sak नबो अपमान थाइमानि कलायो sak नबो थकक मानि कलायो MP इलेक्शन पुरु लोकसभा इलेक्शन पुरु तिप्रा मथाव जे दंनाय र जत्तनो चिनि महारानी कृति सिंह न पद्मबुबार चिन्ह BJP चिन्ह न बुद्रिउइ चिनि MP सिनाम काबले चिनि महारानी कृति सिंह देवी ब BJP नि MPC बेतिनी चिनी BJP नि MP त्रिपुरा राज्य फाइपुरु ngangkai चिनी तिप्रासा नेता रक चिनी तिप्रा मथानी उ जे फान मानै दंनाय नेता रक गाड़ी मानै दंनाय नेता रक रां मानै दंनाय नेता रक सुबिदा मानै दंनाय नेता रक टेंडर नि परसेंटेज मानै दंनाय नेता रक बरक महारानी ननो चिनी महारानी कृति सिंह देवी ननो लगियो तुई गुरी लायोबले आमचायो कामियो चिनी BJP नि MP ननो लगी तुई गुरी लायोबले ngै tangi nang ang tipra sarok o साधारण samung tangsanai rok bujiya rok ngै जों tangi walainani tawalai laijasidi tabulai laijasidi thaglai jasidi kes salai khe norok ni kapalon birman jajao kebo society ni mungui kebo ba dafa hodani mungui ek nayok tantro ang nayok ni phunugo ta thokok jaksidi
ang obono sanani nayo BJP সম্ভব যদিনো ত্রিপুরা রাজ্য টিপ্রাসানি বিসিঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী রিনানি নিওয়ান সুগুইমান কাঙ্গাঙ্কাই বিজেপি নি দাঁড়ানো সম্ভব বিজেপি ছাড়া সিপিআইএম তো জীবন সম্ভব উঙ্গি নমাইয়া কংগ্রেস জীবন সম্ভব উঙ্গি নমাইয়া তাঙ্গি মালে আং নরম সাকা যে তিনি বরং নাং জিতেন্দ্র চৌধুরীনি ব্যাপার নর ওয়ান সুগুইনাদি জিতেন্দ্র চৌধুরী যে প্রুফ ফর্ম ফাইতি লোকসভাও নরিরি রহকা তাবুক যদিনো সিপিআইএম পার্টি রাগেই ফাইউঙ্গাঙ্কাই বন নর সাউনাই 100% গ্যারান্টি বন নরই মানিক সরকার হাইনো হাই ফ্রন্ট অফ হাই পাইপিনাই হাইনো হাই রিসানো বরম রিয়াম ফাইসাউনাই আবকে বংনি নীতি ওকে তাবুক অবনা আং সাউ বিজেপি সরকার ফাইমানি পরেও বিজেপি ফুনুক্কা চিনি রাজ পরিবার ন সম্মান রিউই রাজ পরিবার নি চিনি জিষ্ণু কর্তা ন উপমুখ্যমন্ত্রী সেনামুই ফুনুক্কা তাবুক রাজ্যপাল সেনামুই ফুনুক্কা বলে চিনি রাজ পরিবার নি বরং নেই চিনি কৃতি সিং দেবী চিনি মহারানী কৃতি সিং দেবী নো এমপি সেনামুই রহরকা সাবো সেনাম্বা আবো বিজেপি সেনামু ত্রিপুরা রাজ্য যদি ন টিপ্রা সানো মুখ্যমন্ত্রী সাননি হিনি ওয়ানসুক গঙ্গাকে বিজেপি ছাড়া কোনো তাই ওয়ানসুক মুগ্রই তিনি টিপ্রাসা বাক্সা নেতারক নাইনি দি বরক নাঙ্কাই চিনি মোদিজি বাইব মালাই দঙ্গ চিনি মুখ্যমন্ত্রী বাইব মালাই দঙ্গ চিনি এমএলএ বাই এমএলএ বো মিলি লাইজাক এমডিসি বাই এমডিসি মিলি লাইজাক টিপ্রাসানি সাধারণ ভোটার নাঙ্কাই তা মিলি লাইদি তা মালাই লাইদি ওয়াসি ওয়ালাইদি বুসি বুলাইদি তসি তগলাইদি ইমোশনাল রাজনীতি কেস সাখাই সাবো কেস পাইরি নাই নং সামুং তাঙ্গै ওয়া ফাलै মুয়া ফাलै ও বুইনি হাजिरा थाङै नों केस पाइरेदि कुदो खाब्रुमै आबो बै मौसांनिया आबन बागे वान सुनानि जरा फाइके आंगो ककनो बाइरे वाइ मासाउ नाइनिदि ओ उनको पुइला चिनी प्रधानमन्त्री त्रिपुरा राज्य फाइपुरु चिनी त्रिपुरा सरक ताम खलाके बाक्सा प्रधानमन्त्री फाइके चिनी दाबी बजागावो केन्द्र सरकार नि थानिउ चिनी दाबी सानमानिके केन्द्र सरकार नि थानिउ आबार लासिरि मुंगाके चिनी त्रिपुरा सरक कसम फ्लैग फुनुकलाई कसम बेलुन फुनुकलाई प्रधानमन्त्री न लासिरि जाक आबार नेतारकके थाङि मालाय लाइजाक खुलुम लाइजाक रिसारि लाइजाक बरम लाइजाक जार्मान नेतारक सिमी कतर बाय सिनि जागि तंनाय काहामके तंनाय पाब्लिक गांकाय हाकसालि तंदि नासले जागि तंदि ता सिनि जागि मान कक्सिबले एकदम कुटुकखे वाचुनानि नांखासिनि ताबुगलाय जों आङा जराव आबनो मासंगो जदिनो प्रधानमन्त्री फाइमानि जराव बुइनि बसंनि सलाय चिनि बसंनि बरकनो बुरुं चारि बुरुं रिगनाय रिसा कान्डुइ नाइथतक खलायै बसकांगो तलांगै थांगै हे मोदी जी हे प्रधानमंत्री जी हम लोग त्रिपुरा का तिप्रासा लोग हम आपकी शरण में आते हैं सुनो फियोक सीधे हमें मुक्ति दीजिए प्रधानमंत्री जी जों तिप्रासार बेलाय बिरमानो कलाइखा आसुक बसर आसुक बिसि बेलायखिनो बिरमानो कलाइसुका नोंसिमिसि जोंनो मुक्ति रिउइ माननाय चिनि तिप्रासानि बिसिंगो ब्रु हदारकनि चासारा नां दंमानि शरणार्थीनि बुम रिजागि खिखलाय तंजाकमानि हे मोदी जी हे प्रधानमंत्री जी नों फाइमानि परेवसिन नों रक्षा खलायु नों अबनि समाधान खलायरु अवन बागै नोंसिमिसि चिनि कपालनि बिरमानो नरिमानो नै जदिनो चिनि तिप्रा सारकनो बुरुं चारि बुरुं आजागाव चिनि प्रधानमंत्री फाइमानि जागाव बसकांगो थाटारुरु खैनाय थतकै तनिखे प्रधानमंत्रीनि बखा गलिगला खामैया दिबा बखा गलि खामैया दाहनो बिन्दो जमातिया ताखौ नरनि थुथात नरगा थुथातनो कलाइ दंदि नरनि वानसुक आमसुक जरा नंनाय बरकनि बुकुकनि भाषा बुकुकनि बचन बायनो सिजागो निनि तामो रवि राय त्रिपुरा निनि अखलाय जाजाक आक बाजाक नर आजागावनो गोबावै दंनाय आजागावनो लगै दंनाय तामुंगाकै आं बायथा कक अबसावै नां माथांनान थांसिनाय जों नेशनल पार्टी खलायैबो जदिनो जोंनो फियोगै माननाय चिनि हामारि खलाय माननाय हिंकै बीजेपी नि दारानो सम्भव ताङै मानलाय आं साका गोबांमोन राज परिबारनो जे सन्मान दिमानि चिनि राज परिबारनि राजानि आसाइमा सालरकनो तैयै सुटि घोषणा खलायमानि बीजेपी सरकार फाइमानि परेवनो खलाय आबनि सिगां खलाय जागिया जदिनो त्रिपुरा राज्यओ तिप्रासानि मुख्यमन्त्रीनो नांगौ गांखाय आबो सेन्टिमेन्ट बाय इंया वास्तव बाय सामुं बाय तांलायखांखाय हयतो संखांखाय
BJP सरकार केन्द्र सरकार राज्य सरकार संगलाई खांगांगै आजागाव सम्भव हुँदै मानु अब सारा कुनो सम्भव करे BJP सरकार नि थानियो BJP नि थानियो असम्भव नि कुनो करे आं साकाबले भारतवर्ष नि राष्ट्रपति 1 नम्बर नागरिक पूरा भारत नि नागरिक न गनिनन थांगांगै 1 नम्बर फायो राष्ट्रपति आ राष्ट्रपति साबंगांगै जत्तनिसलाई कलुकजाक बसं द्रौपदी मुर्मू बनोसी राष्ट्रपति सिनामी मानुंगांगै त्रिपुरा राज्य नि तिप्रासारक सेन्टिमेन्ट न सिमी क्लाइ दंया वे जदिनो लगी रिलाइ खांगांगै असम्भव नि कुनो करे निफानो मानु कुनो समय BJP नायु हुँगांगै एक बार बरफ नरिख्या एक बार तिप्रासाङ सिटङ अनि रिउनि मानु जत्तनो सामञ्जस्य त तै सामुङ ताङखांगांगै बरक वाइसा नरक वाइसा अनि पनि रिउइ मानु असम्भव कुनो करे अब कक साउनि अनि कक तिनाङरो मथाको सतनो बेला बेला के हामबाय जानि कगो हामिया मान्नाय रक नरमनि थानुआं नाकारसनो काहाम दंदि वालाइ मुं सुलाइ मुं खिउलाइदि आर बुखुकनि बासा हामिया बाय सामा बाय नरकनि नकनुखुं हामगलाक आ ताखुरक नरक वाहायनो बुजिया बुजिउइ हामदि